Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So let's continue into inverse function. Okay, fungsi songsang. Macam dalam sekolah dululah. Alright, so ada dua learning outcomes yang awak kena tahu. Yang pertama adalah show whether a function has an inverse function and find the inverse of the functions. And second, compute the inverse of a function by using this relation. Okay, kita tengok pada first slide. So, kalau sebut inverse function, let's say lah, kalau kita ada fx maps to x minus 2. So, ini function kita. Kalau tulis dalam bentuk yang biasa kita tulis tu, fx is equal to x minus 2. If the arrow of A untuk A are reversed, the arrow diagram in B is obtained. This new function is called inverse of f and is denoted by f inverse. So kalau sebut inverse function, penulisan dia adalah f inverse. Okay. So kalau ikutkan daripada arrow diagram, awak tengok diagram A dan juga diagram B, diagram A and diagram B. So yang colour hijau ni adalah X. And then kita masukkan dalam function F iaitu X minus 2 akan produce nilai inilah. Contoh, kalau X sama dengan 1, masuk dalam function F, so 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. Sebab tu dapat negatif 1. Okey, ni biasa. Kalau inverse function dia akan reverse. Kalau daripada kiri ke kanan adalah function F, inverse dia kita terbalikkan daripada kanan ke kiri. Okay. So kalau inverse, dia terbalik lah. Sekarang warna purple pula yang duduk sebelah kiri. Alright, so awak tengok dekat sini. Ini ringkasan dia. X to fx, ini adalah function F. Kalau inverse dia terbalik. Okay. So, inverse function. The inverse function of f exists if and only if the function f is one-to-one relation. Okay, inverse function hanya wujud untuk one-to-one relation sahaja. So here. Okay, macam diagram yang pertama, first diagram, ini adalah one-to-one. Jadi, F inverse exists. Maksudnya kita boleh cari F inverse dia. Okay, ni one-to-one, okay. So, negatif 2 kepada 5, 4 kepada 0, 8, 12, 13, 18. Tetapi, second diagram, yang ni bukan one-to-one. Why? Sebab 4 ke 12, 8 pun ke 12. Kalau one-to-one, dia mesti unik. 1x kepada 1y. So, tengok dalam kotak ni, F is said to be one-to-one if no two distinct elements domain have the same image. Inilah maksudnya dia kata 1x kepada 1 sahaja nilai y. Unique. Right, so inverse function syarat dia mesti one-to-one. Baru inverse wujud. Okay, kita tengok seterusnya. So, how to identify one-to-one function? Ada dua cara. Yang pertama, graphically. Graphically ni bermaksud dengan melukis graph. Bila kita dah lukis graph, kita akan draw horizontal line and then kita cuba test. Second method, by using algebraic method. Okay, so take note, dua cara ni adalah untuk kita identify the function is one-to-one or not. So ada dua cara, by using graph ataupun algebraic method. Algebraic method ni kaedah pengiraan. Okay, kita tengok dulu first method, graphical. Alright, so graphical method,
Okay, dalam kurungan horizontal line test. Kita pernah ada vertical line test. Vertical line test untuk tentukan sama ada ia function ataupun tidak. Okay, kita pernah belajar dulu kalau vertical line test untuk tentukan function. Tapi yang ni horizontal. Horizontal maksudnya mendata. Horizontal line test untuk tentukan sama ada function itu adalah one to one or not. Okay, macam mana? So kita tengok dulu pada ayat pertama. A function is one to one if and only if each horizontal line intersect the graph of the function at most on one point. Okay, maksud ayat kat sini adalah bila kita lukis graf, okay, kita draw satu horizontal line. Tak kisahlah kat mana pun, asalkan kena pada graf yang kita lukis. Ingat ni, kalau sebut graf, bukan paksi. Graf adalah yang curve ni. Okay, awak boleh draw horizontal line dekat mana-mana. Make sure intersection antara horizontal line dengan graf hanya berlaku pada satu tempat sahaja, satu titik sahaja. Jadi kalau berlaku pada satu titik je, awak draw kat sini pun at one point, draw kat bawah pun satu point, maksudnya graf ni adalah one to one function. Alright, second diagram, ini bukan one to one. Kenapa? Okay, so graf kita yang ni, bila dia draw horizontal line yang warna hijau ni, berlaku dua titik persilangan. So, two intersection point. Jadi, ini bukan one-to-one function disebabkan kita ada dua point intersections. Alright, so kita tengok pada example. Okay, yang ni Miss akan terangkan kemudian. Tengok dulu pada example number 1. Use the graphical method to determine whether each of the following functions is one-to-one function. Okay, sebenarnya kenapa kita nak tentukan dia one-to-one ataupun tak? Sebab kita nak tahu inverse, ada inverse ataupun tak. One-to-one, baru kita tahu dia ada inverse. Kalau dia not one-to-one, maksudnya dia tak ada inverse. Okay, so soalan kat sini suruh kita guna graphical method. Jadi kalau graphical method bermaksud kita kena lukis graf. Kita kena lukis graf. Graf apa? Yang 4 jenis graf yang kita dah belajar hari tu. Yang pertama linear, yang kedua kuadratik, ketiga kubik, keempat adalah set. So keempat-empat graf tu awak kena tahu macam mana nak lukis. Baru boleh pakai graphical method. Tapi kalau soalan suruh, kena buatlah. Okey, kita tengok pada A. So, fx equal to negative x plus 2. Jadi, function yang diberi ni, okey, ini adalah linear. Awak kena tahu tengok function, tahu dia jenis apa. Kenapa Miss kata linear? Sebab x yang paling tinggi adalah kuasa 1. Okey, cara nak sketch graph linear. So, number 1, kita tengok dekat gradient, M dia negatif 1. So, kalau M negatif 1, awak tahu arah dia kot ni. Okey, second, kita cari sikit X dengan Y, kosong dengan kosong. Kalau X kosong, Y awak akan dapat 2. Kalau Y kosong, X pun awak akan dapat 2 juga. Okey, yang ketiga, kita akan terus lukis graph. So, lukis axis and then y-axis. So, tengah ni kosong-kosong. So, sekarang kita ada first point, x kosong, y 2. So, atas ni. Second point, x 2, y kosong di sini.
Jadi kita tahu arah dia, kita sambung je lah. Okey, guna pembaris, okey. So, ni tarik ke bawah lagi, yang ni tarik ke atas lagi sebab dia tak ada syarat. And then label graph. Okey, jadi macam mana nak tentukan dia one to one? So, awak draw horizontal line. So, Miss draw dekat bawah. Jadi, kalau awak tengok kat sini, hanya ada satu sahaja intersection point. Kalau awak draw kat atas pun, satu je intersection point. Jadi, bermaksud graph fx ini adalah one-to-one function. So, bila dia one-to-one, means graph fx ada inverse. So, macam mana kita nak tulis? Okay, kita buat conclusion sikit. Since Okay, since horizontal line drawn intersect the graph at only one point. Thus, fx is one-to-one function. Okay, so therefore, fx has inverse function. Okay, disebabkan dia one-to-one, jadi bermaksud fx tu ada inverse lah. Sebab apa? Sebab syarat untuk inverse dia mesti one-to-one function. Okay, so ini adalah graphical method. Okay, let's continue part B. Alright, so kita ada fx equal to set x plus 1. So graph set pula. So kita ada graph set. Number 1, kalau siapa yang masih tak tahu graph, awak kena refer balik dekat bahagian depan macam mana cara untuk lukis graph set. Okay, kita tahu shape dia positive set. So kalau positive set, dia sama ada curve ke sini ataupun curve ke sini lah. Yang pastinya dia ke atas. Okay, second kita kena cari x dengan y kosong dan juga kosong. So if x is equal to 0, so y akan dapat set 0 plus 1 should be 1. So kita isi sini 1. Kalau y sama dengan kosong, so set x plus 1 equal to 0, x plus 1 equal to 0. Kita squaring both side. So x akan sama dengan negatif 1. So take note, yang ni kena check, okay? Kita check dulu kalau x sama dengan negatif 1. So set negatif 1 plus 1 sama tak dengan kosong? So dia sama. Jadi kalau sama, baru kita boleh isi dalam box. Okay. Then yang ketiga, kita kena identify syarat. Fx equal to set x plus 1. Okay, syarat dia, semua yang berada di dalam set ni mesti lebih besar dan sama juga dengan kosong. So x greater equal to negative 1. Alright. So tengok dekat syarat, number dia adalah negatif 1. So means graf kita hanya wujud start daripada negatif 1, start daripada negatif 1 dan ke atas. Kawasan yang warna merah tu sahaja yang ada graf. Okay, dan kita lukis graf. Tolong pakai pembaris, okay, yang straight line semua ni. Okay, first point. X0, Y1. So X0 di tengah, Y1 atas sikit 1. Okay, second point, Y0 di tengah,
X dia -1 to your left. -1. Okey, kalau ikutkan syarat, graf hanya wujud start daripada -1 dan ke atas. Okey, so kat -1 ni, kalau tengok dia dance circle. Jadi dekat -1 yang colour hijau tu patutnya kita kena buat dance circle. Okey, graf curve ke atas. Jadi macam ni. So label sikit, ini adalah fx equal to set x plus 1. Okey, siap dah graf. Sekarang kita nak tentukan adakah dia one-to-one function. So katakanlah Miss ambil blue colour, awak draw horizontal line dekat mana-mana pun tak apa. And then kita check. Bagi kena graph, okay? So horizontal line, Miss draw kat sini. Kalau tengok graph kita yang warna hijau intersect dengan horizontal line colour biru hanya pada satu tempat. Kalau draw ke atas pun, kita check semua. Kalau draw ke atas pun, dia akan hasilkan satu intersection point. So, bermaksud graf fx ni adalah one-to-one. Bila one-to-one means this function has inverse function. Okay, conclusion dia. Macam mana nak tulis? Since horizontal, ayat dia sama macam tadi, line drawn intersect the graph at only one point, thus fx is one-to-one function. Jadi kalau dia one-to-one, therefore fx has an inverse function. Okay, so ni conclusion yang kita boleh buat lah. Alright. Okay, kita teruskan dengan part C. Okay, so for sure kena lukis graf. Jadi yang pertama kita identify shape disebabkan dia adalah positive x square. Then kita tahu bentuk graf dia senyum. Patut ada minimum point. Okay, yang kedua, kita cari x, y, 0 and 0. So, if x is equal to 0, y awak akan dapat -2. Tapi kalau y sama dengan kosong, x square minus 2 is equal to 0. So, awak boleh factorize akan dapat perpuluhan ni. X square equal to 2, x equal to plus minus set 2. So, ada 2 lah. Boleh buat dalam point ataupun nak buat dalam set pun tak ada masalah. Negative and positive. Okay. So, nombor 3 kita check adakah perlu buat CTS. Disebabkan dia hanya ada x kuasa 2 sahaja. So, no need. So, tak perlu CTS completing the square. Kalau ada x square dan x baru kita buat completing the square. So, kita sketch graph x and y. Okay, first point. First point, x 0 tengah, y -2 bawah. Second point, y 0 di tengah, x dia negative set 2 ke kiri. And then y 0, x dia set 2, so ke kanan. Jadi kita punya minimum point, so ini adalah titik paling bawah lah ni. So awak tarik bagi senyum. And then tarik ke kiri. Bagi lalu point X tu. Okay. Siap graf. Dan jangan lupa untuk label. Okay.
So once kita dah siap graph, kita akan tengok adakah ini one-to-one function. So kita draw horizontal line. Jadi apa yang kita nampak kat sini, berlaku 2 titik persilangan, 2 intersection point. Jadi adakah dia one-to-one? Yes, correct. No, this is not one-to-one function. So, wujud tak F inverse? No, F inverse does not exist for this function. Sebab apa? Sebab dia bukan one-to-one function. Okay, so kita buat conclusion. Since horizontal line cut the graph. Okay, awak boleh buat ayat yang seakan-akan maksud yang sama. Cut the graph at 2 points, thus fx is not one-to-one function. Therefore, F inverse does not exist. Okay? So, itu sahaja untuk inverse function part 1. So, second part kita akan tengok macam mana nak tentukan inverse function by algebraic approach. Okay, Miss rasa ramai yang akan suka algebraic approach ni sebab dia kira, dia tak perlu lukis graph. Okay, so see you again. Thank you and Assalamualaikum.